Any question for you? What day is today? Today is Friday. Friday. Yesterday was Thursday. Tomorrow is Saturday. okay. Once more. Today is Friday. Yesterday was Thursday. Tomorrow is Saturday. Okay. Okay. Before we start reading, let's pray together. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan mari kita sama-sama berdoa. Oke, Kemen, Ketopras, Kimin, baca doa. Ya, you say, come here please. Okay, sit down, come here. Okay, you say, your friend, before we start reading, let's start together. Before we start together, Let's pray together. okay, thank you. Next, any question for you? Any question for you? Yeah. What is this? What is this? What is this? Yeah. This is. Yeah. Yeah. Okay. What is this? Yeah. Yeah. This is. Okay. Jadi kita sekarang kita masuk pada pembelajaran. Ini ya, struktur teks. Jadi sebelum kita masuk di materi, ya. Ya, ada tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu murid dapat menemukan tujuan komunikatif teks dan fungsi sosial, kemudian menemukan informasi rinci teks dan struktur teks dan unsur kebahasaan, menemukan kosakata dari unsur kebahasaan dan unsur teks terkait orang dengan tempat dan benda. Orang juga benda ya. Jadi kita akan mempelajari tentang materi-materi yaitu tentang structure text about there is and there are. There is and there are. Ini bisa kita lihat juga ada fungsi sosialnya, mendeskripsikan teks deskripsi, tulisan dan tulis, menyusun kalimat pendek dan sederhana. Oke. Sekarang ibu akan memberikan penjelasan tentang there are and there is. Kita lihat di slide. For example, there is a television in the living room. There is sofa in the living room. There is one big picture. There is a telephone. There is a bookcase. Jadi untuk penggunaan there is ini untuk benda-benda yang just one, hanya satu, ya. Just one.
bukunya hanya satu, ya. Buku hanya satu. Bisa kamu buat kalimat. Misalnya, tulisan buku apa? There is a book. Ya, there is a book. Ya. Kemudian, next, jika buku itu sudah lebih dari satu. Buku itu sudah lebih dari satu. There There, are iya, there are. Jadi contohnya begini. Misalnya, there are. What is the difference between there is and there are? Siapa yang tahu perbedaannya dari there is and there are? There is and there is and there are. Siapa yang tahu perbedaannya? Kalau Oke. Perbedaannya different. kalau there is itu untuk sebenarnya cuma satu. Oke, jadi kalau there is itu just one, ya. Next there are itu Banyak. ya, dari satu. Oke. Thank you, Angel. Next. Sudah. Okay. Next, there are examples. For example, there are two pencils. There are some books. There are many teachers, and in the classroom, there are three windows. There are many teachers in the classroom. There are three windows. Jadi bisa kamu tahu bahwa untuk there are and there is itu adalah untuk kalau there are itu dia lebih dari satu. Kemudian there is itu hanya satu. Oke. Any question for me? Any question for me? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Kita lanjut di lembar kerja. Menyebutkan benda-benda di kelas, membuat kalimat dengan menggunakan there are and there is, kemudian jelas. Kamu bisa mempresentasikan hasil diskusimu. Oke, Ibu, I will give out the worksheet and please work on them. Worksheet, ya. Yang kamu kerjakan menyebutkan benda-benda di kelas. Jadi kamu bisa menyebutkan benda-benda yang ada di dalam kelas ini, ya, dengan memperhatikan apakah benda itu just one or dia lebih dari satu. Misalnya, the eagle. What is this? What is this? What is this? Hello? Hello? What is this? Ya. Kita ice breaking dulu ya sebelum kita mulai mengerjakan itu. Oke. Perhatikan. I am the best. You are the best. We are the best. I am. You are. We
orang-orang yang berbaik. Mari kita mulai. Ayo sedikitnya. Satu, dua, tiga. Lanjut dengan lembaran kerja. Kamu kerjakan menyebutkan benda-benda di kelas. Sudah sebut? Ya, sudah sebutkan misalnya. What is this? Whiteboard. Ya. That is whiteboard. That is whiteboard. What is this? Iya. Ya. Oke, kamu sebutkan itu semua yang ada di dalam kelas. Kemudian next, membuat kalimat dengan menggunakan there are and there is. Kamu membuat ya kalimat there are and there is. Kemudian yang sudah selesai bisa mempresentasikan di depan kelas. Oke? Ya, mulai kerjakan. Itu mulai. Kamu jawab dengan ini ya. Present simple, positif. Itu mulai. Present simple ini menggunakan ya. Pak. Present simple, Halo guys. positif. Belum mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, friends. Good morning. We are presenting about there are and there is. 1. There are many chairs in the classroom. Ada banyak kursi di kelas. 2. There is a whiteboard in front of class. Ada papan tulis di depan kelas. 3. There are some books on the shelf. Ada beberapa buku di rak. 4. 3 is a teacher desk at the front. Ada meja guru di depan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No question. Okay. If no question, berarti bisa kamu berikan kesimpulan about the material, ya, tentang materi hari ini. Kesimpulannya itu there are and there is. There are digunakan untuk Tapi ada tuh. tidak satu ya. There There is. itu cuma Ya, ada satu perbedaan untuk satu dan dari untuk yang lebih dari satu. Oke, thank you. Oke, I think the material and now here because time is over. I hope you must study hard in the house. You must study hard in the house because all beginning is difficult. And where is a will, there is a way. Tapi setiap
bersama. Yeay.